दूरदर्शन दर्शक बंधु को आम हेल्थ शो कार्यक्रम को स्वागत करुचु। दर्शक बंधु आपण मैंने जानी जितेबाला आम मैंने पुराण संबंध में आलोचना करूँ से जानी था जे विष्णु भगवान दशावतार थिला एवं से ही भली मध्य माँ शक्तिंकर अनेक गुड़ी अवतार संबंध में आम जानीचु किंतु केही कण केबे स्वप्न रे भाभी थिला जे गत 2 वर्ष धरी आमर सामाजिक तथा अर्थनैतिक जीवन रे संपूर्ण भाव में हाहाकार मचैथिबा ए जो कोरोना भूताणु तार मध्य एमती अनेक गुड़ी अवतार आसीबो एवं सेही भली कोरोनार अनेक गुड़ी अवतार भितरु आज गोटे अति गुरुत्वपूर्ण अवतार संबंध में आमे आलोचना पर्यवेसित करिबु। ताहा होची ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन होची आजिर आमर आलोचनार विषय वस्तु एवं यह आमर अति सौभाग्यर विषय जे ए संबंध रे आपणक सहित पुंखानुपुंख आलोचना करिबा पई आज आम सहित स्टूडियो रे उपस्थित अछंती। ए जो कोरोना संग्राम रे जो वैश्विक युद्ध चली तार केवल ओडिशा रे नुहे बा भारत रे नुहे अंतर्जातीय स्तर रे मध्य जो बुद्धिजीवी माने सेथिरे युद्ध रे अग्रगामी होइछंती तांको भितरु आम ओडिशार अति प्रिय प्रोफेसर जयंत कुमार पंडा से आम गहन रे आज उपस्थित अछंती। सर नमस्कार एवं आपन को स्वागत। प्रथमे आमे ओमिक्रॉन संबंध रे जेतोला आलोचना आरंभ करिबा आमे आगुरु अल्फा बीटा गामा एमती अनेक कोरोना भूताणु संबंध रे जानि तबे ओमिक्रॉन जोर मुख्य प्रभेद पूर्व वेरिएंट मानक तुलना रे कोन रही से संबंध रे तथ्य आम जानीचे जे कोरोना जिते आसला आमर प्रथम वेव है द्वितीय वेव है तापरे भारत रे गोटे प्रकार स्ट्रेन बाहरिला जहाँकि आंतर्जातिक स्तर रे गोटे हलचल मचेदेला। अनेक लोक प्राण हरैले, अनेक चिंता प्रकट करागला कहीं साधारण औषध काम कलानी। ताहा थिला डेल्टा स्ट्रेन। अल्फा तो यूके रु आसला, आमर गामा आसला आमर यूक्रेन रु, आउ डेल्टा थिला इंडियन स्ट्रेन। साउथ अफ्रिकन स्ट्रेन एमिति गोटे हठात मासे तले जनागला जे ताहा अति क्षिप्र गति रे इन्फेक्शन करें पारुची। सेही स्ट्रेन हला ओमिक्रॉन जहाँकि WHO ताको ना देला। आउ देखागला डेल्टा ठू भी 6 ରୁ 7 गुण अधिक स्पीड रे इन्फेक्शन व्यापुची जदिओ लोक मानकर गुरुतर हवा संभावना एते देखा जाऊ नहीं। गोटे मास भितरे पाखापाखि 100 देश रे ओमिक्रॉन भूताणु व्यापी साराणी। आपन जानती आम देश में 200 रु ऊर्ध्व लोक ओमिक्रॉन आक्रांत होई चिन्हट हेलानी। अनेक एमिति थिबे जो मानको आमे आज जाए चिन्हट करिनी एठी सर गोटे अति गुरुत्वपूर्ण तथ्य आपणकोठू आमे आमर दर्शक मानकू जणैबा पई चाहिबू जे साधारण रे लोक वर्तमान विश्वास करूचंती जे आपण जेमति कहिले डेल्टा ठू अधिका क्षिप्र गति रे एटा जनकठू अन्य जनकू व्यापुची किंतु बहुत लोक अति ताकू खामखियाली भाव रे नौचंती जे एटारे मृत्यु हार बहुत कम। तेबे वास्तविक तथ्य कौन रही से संबंध में सूचना देवे। आमे सठिक तथ्य ओमिक्रॉन विषय रे एजाए पूरा जानी नहीं कहीं गोटे मास तले यह डिटेक्ट हला। साउथ अफ्रिका रू डिटेक्ट हवा परे अनेक देश रे डिटेक्ट हो साराणी। आउ स्पेशली यूके नाइजेरिया भाया देश रे संख्या एते बेसी जे जहाँ चिंतार विषय पुणी लॉकडाउन आउ कंटेनमेंट आरंभ हो गलानी। आमे यह भी जानीचे जे यूके रे यूएस रे जड़े जड़े व्यक्ति ओमिक्रॉन रु प्राण हरैछंती। तो वर्तमान ताकू अति सहज भाव में ग्रहण करिबा बा ताकू विपद नुहे बोली भाविबा केवल मूर्खामी। कहीं द्वितीय वेव बेले आमे मध्य से मन रे रखिथिले जे कोरोना गला वर्तमान आउ आमर प्रति किछि विपद नहीं। तो एमिति सिचुएशन आसिला जे आमर सबू प्रस्तुति को धोखा दे अनेक जीवन नहीं गला द्वितीय वेव आउ आमे विशेष किछि करि पारलेनी। तेणु जेतेबेले जाय महामारी
आमको छाड़ी जाइनी और विपद रही और गोटे नुआ स्ट्रेन आसी जहाँ केते वैक्सीन द्वारा कंट्रोलेबल जहाँ केते औषध द्वारा आम चिकित्सा करिपरिबा ता विषय संपूर्ण डाटा आसी नाही यह निश्चित पक्षे वाइज हब जे आम सब प्रस्तुत रहिबा आमको निजको सेफ रखिबापई इन्फेक्शन रु प्रोटेक्टेड रखिबापई आउ चेष्टा करिबा जेमिति गोटे देह खराब होबार बा संक्रमित होबार संभावना न रहू माने ସବୁ ପ୍ରକାର ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର କୌଣସି ଅବହେଳା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆପଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇଠି ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମର ଏଠି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ରୋଗୀମାନେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେଉଁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଗୁରୁତର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକା ରହିଛି ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି? भूताणुर जो बेसिक इनफेक्टिविटीर रिस्क एटा समस्त पाखे सामान अच्छी जहाँ आम देखीचे वयस्क व्यक्ति गर्भवती स्त्री लोक जो मानकर कोमॉर्बिडिटी अच्छी हृदरोग अच्छी श्वास अच्छी किडनी रोग अच्छी कैंसर अच्छी बा अन्य कोलाजेन भास्कुलर डिजीज अच्छी किंबा छोट पिला माने जो मानक टीकाकरण संपूर्ण होइनी बा एंटीबॉडी संपूर्ण भाव में नहीं निश्चित भाव में से प्रति विपद अच्छी जिते गोटे नुआ स्ट्रेन आसूची किंतु जो माने टीका नहीं यह अंतत पक्षे गोटे आश्वस्तिर विषय किछि मात्रा रे क्रॉस प्रोटेक्शंस बा एंटीबॉडीज निश्चित भाव में ये स्ट्रेन प्रति मध्य रहिबो। अच्छा तो सर ये जो आप गोटे टीका संबंध में जो तथ्य देते टीकाटा गोटे वर्तमान परिप्रेक्षी से गोटे अति गुरुत्वपूर्ण प्रश्न हो जाए प्रति लोकंक मनरे रही टीका एवं आम देखि सारीचे जे प्रथमे इस्राएल परवर्ती समय यूनाइटेड किंगडम एवं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एवं तांकर पदानुसरण करी अनेक गुड़े देश यूरोपर अनेक गुड़े देश मध्य बूस्टर डोज दवापाई गोटे प्रारंभिक पर्यायर गोटे सामाजिक सचेतनता सृष्टि करुछंती सेही जिनस को नजर रखी आमे आम देश रे वर्तमान परिप्रेक्षी रे बूस्टर डोज रो किभली आवश्यकता रही से संबंध में आपन को मतामत रखिबे। ता पूर्वरु मु कहबी जदिओ आम 100 कोटी डोज संपूर्ण कर सारे ओडिशा रे पाखापाखि 3.5 कोटी लोकंकर टीकाकरण संपूर्ण हो सारे किंतु एमिति भी लोक अच्छी जो माने प्रथम डोज भी नहीं ना तो जिते गोटे नुआ वेरिएंट आसूची बा नुआ स्ट्रेन आसूची बिल्कुल टीका न नबा गोटे आत्मघाती काम हो पारे तेणु जो माने टीका नहीं नहांती अंतत पक्षे यही स्ट्रेन बेसी संख्यार आम राज्य आम देश में पहुँचवा पूर्वर से माने तांको टीकाकरण आरंभ करदेवा आवश्यक जो माने प्रथम डोज नहीं द्वितीय डोज को डिफर कर नौना से सतर्कवाणी से माने टीकाकरण को संपूर्ण करदेवा दरकार जो माने द्वितीय डोज नवार 6 मास हेलानी यह देखा जाउची जे एंटीबॉडी लेवल और इम्यूनिटी लेवल आस्ते आस्ते कमी कमी जाउची और 6 मास पर एमिति गोटे परिस्थिति आसुची से मानकर ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन पाई बा टीका नेबा परे मध्य जो इन्फेक्शन पाई रिस्क रहूची तो से माने निश्चित भाव में जदि बूस्टर डोज एवेलेबल होउची नहीं जीवा आवश्यक जहाँ अनेक देश रे एबे नवा आरंभ कले जदिओ आम देश में ऑफिशियली ताको डिक्लेयर कराइनी आमर जहाँ स्टडीज होती आईसीएमआर और डिफरेंट अथॉरिटीर से माने पॉजिटिव व्यूज देइचंती जे द्वितीय डोज रो 6 मास पर आम गोटे बूस्टर डोज नवा दरकार जहाँद्वारा कि एंटीबॉडी परिमाण बढ़िबो और आम इन्फेक्शन को कंट्रोल करि परिबा। आज्ञा एबे देखा होची जे इंग्लैंड हो बा यूरोपर अधिकांश देश जमी जर्मनी स्पेन अनेक जगार तांकर स्वास्थ्य अवस्था वर्तमान ओवरबर्डन होबाकू आरंभ हेलानी एवं आमे देखिचु जे महाराष्ट्र सरकार मध्य एभली गोटे आशंका को नजर रे रखिकरी अनेक गुड़िए पर्यायक्रमे स्वास्थ्य व्यवस्थार विभिन्न प्रकार प्रसार करने पई प्रचेष्टित अछंती आपण वर्तमान आमर समग्र ओडिशार सबुठु बड़ जो कोविड चिकित्सा हॉस्पिटल रही तार चिकित्सार गोटे मुख्य मंग धरिछंती एई परिस्थिति रे आपण किभली भाव में भावती आमर जो आम प्रस्तुति रही सेटा आमे केते परिमाण रे गोटे ए भलिया गोटे जदि वेव आसे ताकू सफलतार सहित मुकाबला करने केते परिमाण रे सफल हो पारिबा। आमे निहाती भाव में मन रखा दरकार
दैट इज वन्स इन 100 years वी आर फेसिंग ए पैंडेमिक ଆଜ୍ଞା 100 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆମେ ଆକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛେ ଆଉ ଏଥିରେ ଯଦିଓ ଆମର ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁକୁ ଛୋଟ ଭାବିବା ବା ନଗଣ୍ୟ ଭାବିବା କେବେ ବି ସେଟା ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଉଚିତ ନୁହେଁ ଚାଲାକି ଲୋକର ଆପ୍ରୋଚ୍ ନୁହେଁ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ୱେଭ୍ କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସାମ୍ନା କରିଛେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱେଭ୍ରେ ଆମେ ପ୍ରାଣପଣେ ସାମ୍ନା କରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଛେ ଓ ଆମର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ସ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ଯେଉଁ କଂଗ୍ରିଗେସନ୍ ପାଇଁ ସବୁ ଚାଲୁ ରହିଛି ଏପରିକି ଟେଷ୍ଟିଂ ଯାହାକି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଓମିକ୍ରନ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଓମିକ୍ରନ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲୋକେଟ୍ କରିବା ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜେନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ କରିବା ଆଜ୍ଞା ତାହା ବହୁତ ପ୍ରପରଲି କରାଯାଉଛି ଯେଉଁ ବିଦେଶ ଫେରନ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକକୁ ଫଲୋ ଅପ୍ କରାଯାଉଛି ଓ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଲେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ 2 ଜଣ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭୂତାଣୁ ଓମିକ୍ରନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ରହିଛି ଓ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଇସୋଲେଟ୍ କରି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ଼ରେ ରଖିଛେ ଯେମିତିକି ଏହି ଭୂତାଣୁ ଆଉ କାହାକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଯଦିଓ ସେମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଗୁରୁତର ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେଟ୍ କରାହେଇଛି ତ ଟେଷ୍ଟିଂ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମାଯାଇନି ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ପାଖାପାଖି 5,000 ପରୀକ୍ଷାରୁ ମାତ୍ର 18 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଥିଲେ ଗତକାଲି କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ କିନ୍ତୁ 18 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ 5,000ରୁ କମ୍ କରାଯାଇନି ପରୀକ୍ଷା ସଂଖ୍ୟା ପରୀକ୍ଷା ସଂଖ୍ୟା ଓ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଡିଲିଜେଣ୍ଟଲି ଫଲୋ କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କର ପଜିଟିଭିଟି ପାଇଁ ଓ ତାଙ୍କର ରିସ୍କ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତ ଟେଷ୍ଟିଂ ହଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ହଉ କଂଗ୍ରିଗେସନ୍କୁ ଏଭଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ 31 ଡିସେମ୍ବରଠୁ ଜାନୁଆରୀ 1 ଯାଏଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦିୱାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ସବୁ ଫଙ୍କସନ୍କୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଛେ ଆଜ୍ଞା ତା ଛଡ଼ା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତର୍କତା ଆମେ ହାତ ଧୋଇବା ଆମେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଆମେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖିବା ତାହା ରହିଲା ଆମ ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଯଦି ତାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷଣ ବାହାରିଲେ ଟେଷ୍ଟିଂ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାହାଘର ବ୍ରତଘର ବା ବିଭିନ୍ନ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଜମା ହେଲେନି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯେ ସେମାନେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଯାଏଁ ବା ସବୁଠୁ ବେଶୀରେ ଜୁନ୍ ମାସ ଯାଏଁ ସତର୍କ ରହିବେ ଓ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିପଦକୁ ଟାଳିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ଏଇଠି ସାର୍ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆହେଉଛି କାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନୂଆବର୍ଷ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ରହି ବଡ଼ ଧରଣର ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଦରିଂ କରି ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଭୋଜି ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଇଚ୍ଛା ରହିଥାଏ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସନ୍ଦେଶ ରହିବ ଯେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ହେଉ ବା ପରିବାର ସ୍ତରରେ ହେଉ କି ପ୍ରକାରର ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ ରହିବ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଉନ୍ମାଦନା ଆସେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଏଇ କୋଭିଡ ସମୟରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏକା ରହି ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇସୋଲେସନ୍ ଆଉ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି ଆଉ କାହା ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ହେଉ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷାରେ ହେଉ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ କୋଅପରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଯଦି ଆମେ ସତର୍କ ରହିବାନି ଆମେ ନିଜେ ସଫର କରିବା ସେଇ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବ ଆଉ ଯାହା ଆଗରୁ ଦେଖାଦେଇଛି ହୁଏତ ଜଣେ ଯୁବକ ହୁଏତ ଜଣେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଠିକ୍ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆକ୍ରାନ୍ତ ନ ହୋଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣେ କୋମର୍ବିଡିଟି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ ଅଛି ସେମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଓ ଗୁରୁତର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ତ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଆମେ ଏହି ମହାମାରୀରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏକା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆମେ ନୂଆବର୍ଷକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା କିମ୍ବା ପରିବାର ସ୍ତରରେ କରିପାରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଟି ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର 0 ଆୱାର ସେଲିବ୍ରେସନ୍କୁ
ନିହାତି ଭାବରେ ଏଭଏଡ୍ କରିବା ପିକନିକ୍ସ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଦରିଙ୍ଗକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଭଏଡ୍ କରିବା କାହିଁକିନା ଜଣଙ୍କର ବି ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ଥାଏ ଏହା ଅତି ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟାପିଯିବ ଓ ସେମାନଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଅଫିସ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟାପିଯିବ ଓ ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କମ୍ ଥିବ ବା ଆଣ୍ଟିବଡି କମ୍ ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତର ହେଇପାରନ୍ତି। ଏଇଠି ସାର୍ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଫିସିଆର ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ରହୁଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂର ସୁବିଧା କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ରହୁଛି ବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ କରିବା ପାଇଁ ସଫଳ ହେଇପାରିବା କି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। एक्चुअली आमे जो पीसीआर परीक्षा करुचे बा आरटीपीसीआर परीक्षा करुचे एई भूताणुर डिटेक्शन पे गोल्ड स्टैंडर्ड ताहा ଏହି ଓମିକ୍ରନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡିଟେକ୍ଟ କରିପାରିବ। ତାହା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଯେ ଆମେ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଦ୍ୱାରା ଭୂତାଣୁକୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରିପାରିବା। ସେଠିରେ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ ଜିନ୍ इंडिकेट करि थाए जे यह ओमिक्रॉन वेरिएंट हेई पारे किंतु तार कन्फर्मेशन पाई जेहेतु वर्तमान विदेश फेरंता लोक कम आसुचंती हमर इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस रे चारोटी राज्यर लोकंकर जेनोम सिक्वेन्सिंग करा जाउची ओ गत थर मध्य डेल्टा वेरिएंट बेले से माने जेनोम सिक्वेन्सिंग करी गुडा इनफॉरमेशन पाइछंती जहाँ कि आम एनालाइज करी भल स्टेप्स टाइमली नहींचे और इन्फेक्शन स्प्रेड को बंद करि पारिछे। तो सैंपल टेस्ट सैंपल पर्सन बा सैंपल पेशेंट रो टेस्ट करवा द्वारा आम जापर जे यही लोकालिटी रे बा यही ग्रुप रे बा यही देश रू आसथिबा व्यक्ति मानकर रिस्क रही। तो हुए तो सबु व्यक्ति को आम टेस्ट कर न पारू किंतु ओडिशा को ओमिक्रॉन आसीबार खबर आ गोटे हाई रिस्क ग्रुप रे रहिबार खबर ताकू गोटे टेस्ट पॉपुलेशन भितर सिलेक्टिव लोकर सिक्वेन्सिंग करी मध्य आमे तार इंप्रेशन पाई परिबा जोटा कि सीरो सर्वे रे मध्य देखा देछि। एठी सर अनेक लोक ए ओडिशा रे हमर प्रथम दुईटी केस जतबले चिन्हित हैला तापरे अनेक लोकंक मनरे गोटे संदेह उपजुची जे पुणी थरे कौन आग भलिया सटडाउन लॉकडाउन भलिया परिस्थिति उपजी पारे कि एवं लोकंकर जीवन और जीविका तादरे अति संघर्षमय हो जाए। तो से आपण ये जो प्रश्न बा ये जो गोटे मनरे संदेह लोक मानकर रही ताकू किभली भाव रे डील करिवे। आमे जानिछे किछि दिन तले नाइजेरिया और कतार रु आस्थिबा दुई जण व्यक्ति पॉजिटिव आसिले सेमानंकु जदि आमे आइसोलेट करिवानी से माने वर्तमान आइसोलेटेड अवस्था रे अछंती तो सांकुठू अन्य मानकु व्यापीबार आशा कम किंतु तांकर कांटेक्ट ट्रेसिंग करा जाईची से माने जो मानक संस्पर्श रे आसिथिले आ सेमानंकु जदि आइसोलेट करिवानी यह अति शीघ्र बेसी लोकन को व्यापी पारे और जितेबाला गोटाए अपार्टमेंट रे हो गोटाए ऑफिस रे हो बा गोटाए क्लस्टर रे हो ए भूताणु देखा जीवो निहाती भाव रे पुणी तांको कंटेनमेंट करियो पड़िबो होय तो ताहा माइक्रो कंटेनमेंट हेई पारे आमे पूरा एरिया को बंद न करी कि सेई लोकालिटी को निर्दिष्ट लोकालिटी को बंद करिवा काहे ना टेस्ट करा जाउची एथि पई जे आमे डिटेक्ट करिवा डिटेक्ट करी आइसोलेट करिवा जदि आमे आइसोलेट करूने ताहा स्प्रेड करिवार बेसी संभावना रहउची स्प्रेड कले ताको नियंत्रण को आनिवा संभावना हबनी आ अनेक आर्थिक आमर बौद्धिक आमर शारीरिक सामाजिक प्रभाव पुणी गोटे वेव्र राज्य उपरे आसी लदी हो जहाँकि आस्ते आस्ते एबे आमे अनलॉक करिवार प्रचेष्टा थिले ताहा सबू बंद हो सेथिपई मु समस्त को अनुरोध करी जो मानकर लक्षण अच्छी बा जो मानक घरे विदेश फेरंता बा मेट्रोज रु बॉम्बे रु दिल्ली रु बैंगलोर रु लोक आसुचंती से माने निहाती भाव टेस्ट करे नियंतु टेस्ट करी तांको आइसोलेट करंतु आ टीका जो माने नै नाहंती निहाती भाव टीका नहीं जातु तो टीका नबा और टेस्ट करवा दुईटा स्टेप जहाँकि यही संग्राम रे हमको साहाय्य करिवो ता छड़ा हाथ धोइबा मास्क पिंधिबा और डिस्टेंसिंग रखिबा तार नियम आग भली रही ये सर प्रत्येक व्यक्ति मनरे गोटे प्रश्न उपजी पारे जे आगरु मध्य अनेक लोक कोविड रे आक्रांत होइतिले एवं से समय रे तांकर जो भलिया अभिज्ञता रही कोविड द्वारा संक्रमित हेले जो जो प्रकार लक्षण हुए ओमिक्रॉन द्वारा संक्रमित हेले
ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଲକ୍ଷଣ ରହିବ ନା ଲକ୍ଷଣରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିବ? କାହିଁକିନା ଏଇଟା ତ ମାତ୍ର ମାସେ ହେଲାଣି ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତଥ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁଛି, ତ ତାର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଭେଦ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ତିନୋଟି ଫେଜ୍ ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣର। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଅପର ରେସ୍ପିରେଟରୀ ଟ୍ରାକ୍ଟ ବା ନାକ ଗଳା, ତାପରେ ହେଲା ଛାତି, ତାପରେ ହେଲା ବାକି ଅର୍ଗାନ ବା ଆମର ମଲ୍ଟି ସିଷ୍ଟମ ଏଫେକ୍ସନ୍। ଓମିକ୍ରନରେ ଦେଖାଯାଉଛି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେବା ଓ ଗଳା ବଥା ହେବା। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ରହୁଛି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା, ଦେହ ଶରୀର ବିନ୍ଧା ଓ ଗଳାରେ କିଛି ଡିସ୍କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଗିବା ବା ଗଳା ବଥା ହେବା, ନାକ ବନ୍ଦ ହେବା, ଜଣ ଜଣଙ୍କର କିଛି ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ରାରେ ଜ୍ୱର ଆସୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ଲୋକ ଭିତରୁ ଜଣେ ଲକ୍ଷଣହୀନ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି। ତ ଲକ୍ଷଣରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ରାଭେଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଓ ଟ୍ରାକିଂ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ସେଥିରୁ ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛେ ଯେ ଏହା ଓମିକ୍ରନ୍ ହେଇପାରେ ବୋଲି। ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିଂ ଆଉ ତାଙ୍କର ଜେନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ଆମେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ବି ହେଇପାରେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ସେ ଅତି କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେଟ୍ କରିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପରିବେଶରେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ବା ତାଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଇଠି ସାର୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ 100 କୋଟି ଟିକାକରଣ କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଆମେ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଆଶାବାଦୀ ରହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ହର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି ହାସଲ କରିପାରିବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି କୋଭିଡ଼ର ସଂକ୍ରମଣ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେଠୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଆମ ଦେଶ କିଛି ପରିମାଣରେ ତାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ ବୋଲି। ତ ଏଇଠି ଆମକୁ ହର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଓମିକ୍ରନ୍ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଭଳି ଆମକୁ ସହାୟତା କରିପାରିବ? ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ହର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି। କିଛି ହେଇଛି ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇ, କିଛି ହେଇଛି ଟୀକା ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଆଲଫା, ଗାମା, ଡେଲ୍ଟା, ଓମିକ୍ରନ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ସ, ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଯେଉଁ ଅବତାର ଭଳି ଭୂତାଣୁ ଯେମିତି ରୂପ ବଦଳାଉଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ଇନଫେକ୍ସନ୍ର ଡେଞ୍ଜର ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ଅଛି। କିନ୍ତୁ କ୍ରସ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଓ ହର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଭୂତାଣୁ ଏତେ ଗୁରୁତର ନ ହେଇ ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେଣୁ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ବା ମ୍ୟୁଟେଟେଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ରେ ଇନଫେକ୍ଟିଭିଟି ବଢ଼ିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତର ହେବା କମ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, କାହିଁକିନା 30 ଥର ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଓମିକ୍ରନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ କହିବି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟୀକା ନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ନେଇନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଟୀକା ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ ଓ ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ଟେଷ୍ଟ କରେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆଇସୋଲେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବ। ସାର୍, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଓମିକ୍ରନ୍ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ କ'ଣ ରହିବ? ମୋର ସନ୍ଦେଶ ରହିବ, ଆପଣମାନେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ସହିଲେଣି। ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଇଗଲେଣି ଏଇ ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏବେ ଆସିଥିବା ଓମିକ୍ରନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ହୁଏତ ଏତେ ମାରାତ୍ମକ ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସତର୍କ ନହେଲେ ଏହା ଯେ କ୍ଷତି କରିବନି ତାହା ମାନେ ନାହିଁ। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ କମ୍ ସମୟରେ ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଆଉ 6 ମାସ ଆମେ ସତର୍କ ରହିବା। ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟେଷ୍ଟ କରେଇ ନେବା, ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆଉ ଯଦି ଆଜି ଯାଏଁ ଆମେ ଟୀକା ନେଇନେ ବା ଆମ ଘରର ବା ଆମ ପରିବାରର କିଏ ନେଇନେ, ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଟୀକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଯେମିତିକି ଆମ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଠିକ୍ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ ସହିତ ଆମେ ଓମିକ୍ରନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିପାରିଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ସେଇଭଳି ବଞ୍ଚି ରହିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ନମସ୍କାର।